3 blocks and 6 blocks. For the block 1 is nutrition and health status of the community. Block 2 is themes and message in nutrition and health education. Block 3 is methods of communication in nutrition and health education. Block 4, approaches in nutrition and health education. Block 5, community strategies in nutrition and health education. Block 6 is nutrition program. These 6 blocks are contained in this DNHE-3. Now, first we started about block 1. In this block 1, nutrition and health status of the community. This block 1 also classified into 3 categories or 3 unit which we know. Unit 1 is learning and working with the community. Unit 2 is community nutrition and health. Unit 3 is factors influencing community and health nutrition. Okay. So first we start about the nutrition and health status of the community. What do you mean by health and what do you mean by community? Okay, କହିପାରିବ? English, all are English or Odia? English, Odia medium. Which medium? Hmm? Which medium? मैम हमें ओडिया मीडियम किंतु इंग्लिश रे इटा पढुछु Okay, English medium. So what do you mean by community? What do you mean by community? Hmm? କିଏ କହିପାରିବ? If you can answer in Odia or English, as your choice. Hmm? Community means a small or stable unit. ମାନେ ତମେ ଯୋଉ ସ୍ମଲ ଏରିଆରେ ରହୁଛ ବା ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟିଜ ରେ ରହୁଛ, ଇଟ ମିନ୍ସ ତମ ଏରିଆ ଆଉ ତମର ଯାହା ରହିଲା ଯେମିତି କି ଭିଲେଜେସ୍ ଅର ତମର କୌଣସି କଲୋନି, these are known as communities. It means a stable, small, autonomous and self-contained unit, which is known as. These are different types of communities, urban communities also, rural communities also, large communities, small communities, different types of communities also. Are you in rural communities or urban communities? रूरल कम्युनिटी Rural communities. Ma'am, I can hear your voice clearly. All are cannot hear clearly. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ मैम ଶୁଣି आपके ପାରୁଛି? सुन जाଉଛି आगे Then network issue. Okay. ତ ଆମର ଯୋଉ ଟପିକ ଟା ରହିଲା, ଫର୍ଷ୍ଟ ଟପିକ ବା ଫର୍ଷ୍ଟ ୟୁନିଟ ରେ ତୁମର ଆସିଲା କଣ? କମ୍ୟୁନିଟି. କମ୍ୟୁନିଟି ଲର୍ନିଂ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କିଂ ୱିଥ ଦ କମ୍ୟୁନିଟି. ଆମେ କେମିତି କମ୍ୟୁନିଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, କମ୍ୟୁନିଟି ବିଷୟରେ କଣ ଆମେ ୱାର୍କ କରିବା, that is known as learning and working with the community. Learning about the community, ବାସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିବା what is community. କମ୍ୟୁନିଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, କମ୍ୟୁନିଟି ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇଟା ରୁରାଲ କମ୍ୟୁନିଟିଜ ବା ଏଇଟା ଅର୍ବାନ କମ୍ୟୁନିଟିଜ ବା ସ୍ମଲ କମ୍ୟୁନିଟିଜ ବା ତମର ଏ ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମର କମ୍ୟୁନିଟିଜ ଉପରେ କଣ ଆସିବ? What are the problems? ଏବେ ଆମେ ବୁଝିବା ଆମେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କଣ କଣ କମ୍ୟୁନିଟିଜ ରେ problems ଆସୁଛି, which is known as nutrition related problem. ତ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ରିଲେଟେଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କହିଲା ମାନେ ତମେ କଣ ବୁଝ? କମ୍ୟୁନିଟିରେ କୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡିକ ଆରାଇଜ ହଉଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ରିଲେଟେଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ? କିଏ କହିପାରିବ?
କୋଉ ଟାଇପ ଗୁଡିକ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡିକ ଫେସ୍ କରୁଛ? ନା ବେସିକାଲି ଆମେ କମ୍ୟୁନିଟିଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ମାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ବହୁତ ପ୍ରକାରର ମାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ତମର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଡିଜିଜ ବେସିକାଲି ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ହଉଛି। ତ ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡିକୁ ବେସିକାଲି ଆମର ତମେ ଚାଲିଯାଅ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ସେପଟ ସାଇଡ ଏରିଆରେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆକୁ ବି ଯାଅ ସେପଟ ସାଇଡ ଏରିଆରେ ବହୁତ ସାରା ଡିଜିଜ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଡିଜିଜ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ଯଦି ଆୱେର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ଆମେ କୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡିକର କମ୍ୟୁନିଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡିକ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କଣ କରିବା ବା ଆମେ ସେଇ କମ୍ୟୁନିଟିରେ କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ କୋଉ କୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରିବା? ଫର୍ଷ୍ଟ when we go to the community, ଆମେ ସେଇ ଏରିଆର ଯିଏ ରହିଲେ କୋଅର୍ଡିନେଟରଙ୍କ ସାଥିରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା। ଯଦି ଆମେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା? କମ୍ୟୁନିଟିର କୋଅର୍ଡିନେଟରଙ୍କ ସାଥିରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା। ହୁ ଆର୍ ଦ କମ୍ୟୁନିଟିର କୋଅର୍ଡିନେଟର କିଏ ରହିଲେ? ମ୍ୟାମ୍ ସେ କିଏ ରହିଲେ? ଏରିଆର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଥିବେ। ହଁ ସେ ଏରିଆରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ରହିଲେ, ଯେମିତି କି ଲାଇକ ସରପଞ୍ଚ ଆସିବେ, ତୁମର ଅଙ୍ଗନବାଡି ୱାର୍କର୍ସ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କମ୍ୟୁନିଟିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡିକୁ ଜାଣିପାରିବା, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ରିଲେଟେଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡିକୁ ଜାଣିପାରିବା। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଆମେ ହାଉ କୋଅର୍ଡିନେଟରଙ୍କ ସାଥିରେ ଯାଇକି ଆମେ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା। ତ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆମର କାମ ରହିଲା କଣ? ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଦ ପ୍ରୋବ୍ଲେମସ୍। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା, ଦେନ୍ ୱାର୍କ କରିବା, ଟୁଗେଦର କରିବା ସେଇ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡିକୁ। କୋଉ କୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ କଣ ଆରାଇଜ୍ଡ ହଉଛି, ଆମେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡିକୁ ଫେସ୍ କରିପାରିବା, ଗ୍ରୁପିଜମ ଅନୁସାରେ ଫେସ୍ ବି କରିପାରିବା। ତ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡିକୁ ଫେସ୍ କରିପାରିବା, ତ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡିକ ମେ ବି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ନଟ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନଥାଏ, ଆମକୁ ଗ୍ରୁପ ୱାଇଜ କାମ କରିବାକୁ ପଡେ। ତ ଗ୍ରୁପ ୱାଇଜ ଆମେ କେମିତି କାମ କରିବା? କେମିତି କାମ କରିବା? ମ୍ୟାମ୍ ଗ୍ରୁପ ହେଇକି କେତେ ଜଣ ମିଶିକି ଗାଁର ମୁଖିଆଙ୍କ ସହିତ ତ ସେଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ମାନେ ସେଠି ଯୋଉ ଆମର ରହିଲେ ଗ୍ରୁପିଜମ ୱାଇଜ, ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ଏକ୍ସଟେନସନ ୱାର୍କର ରହିଲେ ବା ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ରହିଲେ, ସେ କଣ କରିବେ? ଯଦି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏରିଆକୁ ଯିବେ, ଯୋଉଟା ରୁରାଲ ଏରିଆ, ସେଠି ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଏକ୍ସଟେନସନ ୱାର୍କରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇ କାମ କରିପାରିବେ ବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡିକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆଉ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବେ? କମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ସ୍କୁଲ ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା, ତାଙ୍କ କୋଅପରେସନରେ ସେମାନେ ଯାଇକି କାମ କରିପାରିବା। ବା ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ଫେସ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଟା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିପାରିବା। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ଏ କମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କର୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ to persuade mothers to burn or blurry all their household waste to improve hygiene। ମାନେ ଏଠି କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ଆମର ଯୋଉ ୱାର୍କ ରହିଲା, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଆଣ୍ଡ ହାଇଜିନ୍ ଉପରେ ଆମେ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଆଣ୍ଡ ହାଇଜିନ୍ ଉପରେ ଆମେ କରିବା, ତ ସେଠି ଯୋଉ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଓମେନ ମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ କେମିତି ହାଇଜେନିକ ସାନିଟେସନ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ହାଇଜେନିକ ଷ୍ଟାଟସ କେମିତି ଆମେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିପାରିବା। ଆମେ ଯେହେତୁ କମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କର ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ, ଏକ୍ସଟେନସନ ୱାର୍କର ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କୋଅର୍ଡିନେଟ କରିକି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗୁଡିକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା, ତାପରେ ତା ବିଷୟରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିପାରିବା, ତା ବିଷୟରେ ଆୱେର କରିପାରିବା, ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆମେ ତାକୁ ଇଭାଲୁଏଟ କରିଲେ ଯେ ଆମେ ଆମର ୱାର୍କଟା ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଠିକ ଭାବରେ ହେଲା କି ନାହିଁ। ଓକେ, ତମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯଦି ଆସିବ what is community, you can write what is community. Different types of communities I also discuss about: rural community, urban communities, small communities, big communities,
different types of communities. Then what are the best action to take solve problems? कौन कौन नहीं कि हमें solve करी बारिबा. First, जो गुटिक मेन रीजन्स रहिला से मानकर जो प्रोब्लेम टा रहिला हमें आइडेंटिफाई करले प्रोब्लेम को टुगेदर करले व्हाट आर द मेन रीजन्स ऑफ द प्रोब्लेम देन वी कैन अराइज awareness or problem solving planning methods then after we evaluate these problems how much we solve these problems ଆମେ କେତେ ପରିମାଣରେ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ସଲ୍ଭ କଲେ ଆମେ ଇଭାଲୁଏସନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଟା ଜାଣି ପାରିବା ଓକେ can you explain what are the benefits of working with groups explain किए करि परिबो किछि कहि परिबो किछि पॉइंट आमे जेमति कि ग्रुप रे काम करले आमे कोन कोन बेनिफिट पाई परिबा आ इंडिविजुअल कले कोन कोन बेनिफिट पाइबा बा एडवांटेजेस कोन पाइबा डिसएडवांटेजेस कोन पाई परिबा मैम ग्रुप रे गले समस्तଙ୍କର आइडिया गोटे ठी हबो तो जानि परिबा कोटा भूल कोटा ठीक को आइडिया टा कले भलो काम करिवो ग्रुप एक करबा द्वारा एटा जानि परिबा हाँ डिफरेंट व्यूज आसीबो प्रॉब्लम सॉल्विंग ऊपर डिफरेंट व्यूज आसीबो डिफरेंट मेथड्स आसीबो आमे तादर बेस्ट मेथड्स बा बहु तादर विभिन्न प्रकार जो डिसीजन भितरु बेस्ट डिसीजन को चूज करके आमे प्रॉब्लम सॉल्व करि परिबा आउ जो हमर को जाय यूनिट इज द पावर यूनिट बा ग्रुप वाइज करले आमे ठीक भाबरे ठीक डिसीजन मध्य नै परिबा ओके नेक्स्ट तमे अछि हमर अछि आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम आमे गोटे हेल्थ प्रॉब्लम को केमिति आइडेंटिफिकेशन आमे जो पॉइंट गुडा को जानिले प्रॉब्लम सॉल्विंग करिबा पय जो आइडेंटिफिकेशन कले प्रॉब्लम गुडी को देन ता ऊपर काम करले देन तार प्लानिंग कले देन तार इवैल्यूएशन कले तो फर्स्ट हाउ टू आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम केमिति आमे ताको आइडेंटिफाई करिबा गोटे प्रॉब्लम को फास्ट आमे जते गोटे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करबा को ताहेबा ताहले ता विषय जो गुडी को बेसिक इंफॉर्मेशन रहिला इट मींस बेसिक इंफॉर्मेशन मींस द मोस्ट इंपोर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम और मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम ताको फर्स्ट जोटा कि माने मैक्सिमम अमाउंट रे हमर कम्युनिटी रे देखा जाउची फॉर एग्जांपल माल न्यूट्रिशन देखा जाउची डायरिया देखा जाउची एबे डायरिया बहुत सारा चाली छी तो एई सब जिंस जो गुडा करहिला बेसिक इंफॉर्मेशन हमें ता विषय कोन खोजिबा ना ता विषय हमें कोन खोजिबा व्हिच रीजन को रीजन पई हमर एई जिंसटे घटुची से रीजन टाको फर्स्ट आइडेंटिफाई करेबा हमर बेसिक इंफॉर्मेशन को रीजन पय डायरिया होउची को रीजन पय ए एरिया रे माल न्यूट्रिशन होउची से विषय को हमें फर्स्ट जानिबा सेति पय कोन करबा ना हमर ता पय जो रहिला जे सेही प्रॉब्लम सॉल्व करिया पय कहा का ऊपर डिस्कशन करबा ना तार बहुत सारा the number of people who have this problem केते लोक फॉर एग्जांपल तमे जदी करबा माल न्यूट्रिशन ऊपर देखिला को माल न्यूट्रिशन रो कम पिला बाहरिबे बा तम एरिया रे माल न्यूट्रिशन ऊपर खूब कम पिला थिबे 5 नंबर्स ऑफ पिला थिबे बट डायरिया जते बळे तमे करबा को चाहूचो जदी प्रॉब्लम टा डायरिया अछि डायरिया रे जदी मैक्सिमम 50 बाहरला तले व्हिच इज द मेन प्रॉब्लम डायरिया तो आमे सेति पई फास्ट जोटा देखिबा नंबर ऑफ पीपल हु हैव दिस प्रॉब्लम माने को केते परिमाण लोक ए प्रॉब्लम टी को फेस करचंदे सेटा को फर्स्ट आमे जानिबा माने गोटे प्रॉब्लम को आमे जते आइडेंटिफाई करूचे केमिति करूचे सिलेक्शन बेसिस रे करिबा ना तापरे कोन हबा द बिहेवियर दैट कॉजेस द प्रॉब्लम को कारण पाए व्हाट आर द रीजंस व्हाट आर द कॉजेस अबाउट द प्रॉब्लम से प्रॉब्लम रो कोन कॉजेस रहउची बा कोन रीजन रहउची ताकू आइडेंटिफाई करिबा देन व्हाट आर द अदर कॉजेस मेन कॉजेस कोटा अदर कॉजेस कोटा ताकू आइडेंटिफाई करिबा देन व्हाट आर द सॉल्यूशन पॉसिबल फॉर दिस प्रॉब्लम को टाइप रो सॉल्यूशन पॉसिबल होउची से प्रॉब्लम को ताकू भी देखिबा सेटा भी रीजंस रो जोटा सॉल्व पाई हमें तार आइडेंटिफिकेशन करिबा बा मार्किंग करिबा
तापरे आमे कोन करिबा ये जेतेबेला आमे आइडेंटिफाई करले दीज आर द मेजर प्रॉब्लम सेकेंड आसला आमे फाइंडिंग करिबा से प्रॉब्लम रो कॉज केमिते से प्रॉब्लम रो कॉज को फाइंड करिबा फॉर एग्जांपल डायरिया मु कहले जदि मैक्सिमम डायरिया होची आमे फर्स्ट देखिबा जे कोन बैड प्रैक्टिसेस रहुची बैड प्रैक्टिसेस मीन पुअर हैंडलिंग और स्टोरेज ऑफ फूड और ड्रिंकिंग वाटर ठीक भाबरे खाद्य को माने ठीक भाबरे घोड़े की रखुचंदी कि नहीं ठीक भाबरे स्टोरेज करी की रखुचंदी कि नहीं ड्रिंकिंग वाटर टा से माने ठीक भाबरे भल्लो परिष्कार यूज करूचंदी कि नदी नाଳ पानी यूज करूचंदी सेगुडी को देखिया को पड़िबो देन इम्प्रॉपर विनिंग प्रैक्टिसेस को टाइप रो से माने खाइबा साथी रे पिंधिबा देह ए सब जिंस केते अमाउंट रो ड्रिंक करूचंदी केते अमाउंट रो हाइजेनिक फूड खाउचंदी केते अमाउंट रो अनहाइजेनिक फूड खाउचंदी ताकू फाइंड आउट करेबा आमे गोटे प्रॉब्लम टे को आइडेंटिफाई करबा पई हेले बहुत सारा स्टेप जाई कि आमे आइडेंटिफाई करबा फर्स्ट देखिले आमे केते नंबर ऑफ पीपल मेजॉरिटी केते रे आसुचंदी बा को प्रॉब्लम रे मेजॉरिटी आसुचंदी देन व्हाट आर द मेन रीजन बा व्हाट आर द कॉजेस कजेस भितर देखिबा को कजेस बहुत सारा कजेस थिबो साइड अदर कजेस थिबो मेन कजेस थिबो ता भितर मेन कजेस को वी कैन फाइंड आउट तापरे जेतेबेले आमे कजेस बा रीजन टिकु फाइंड आउट करि देले देन वी नीड टू डेवलप द स्ट्रेटजी टू सॉल्व देम आमे तो वर्तमान रीजन को फाइंड आउट कर देले देन आमे ताको केमते सॉल्व करबा पई कोन करबा डेवलपिंग ए प्लान ऑफ एक्शन किछि गोटे प्लान को डेवलप करबा हाउ मच माने जोटा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लान को आमे केमिते डेवलप करबा कौन करी कि डेवलपमेंट करि परिबा फर्स्ट आमे कौन करिबा ना जो रीजन पछरे हमर कजेस पछरे पुणी बिहाइंड कजेस कौन रहिला आमे जदी प्लान टे करले डायरिया सॉल्व करबा पाई डायरिया सॉल्व करबा पाई हेले हमकु कौन करबा को पड़िबो फर्स्ट देखिबा जो पीपल माने कौन करूछंदी फेस करूछंदी डायरिया से माने कौन तांकर आवश्यकता अछि जो कारण पई कि से माने डायरिया रे सफरिंग करूछंदी फॉर एग्जांपल से माने पानी आनी के नदी किंबा नाळरू पिउछंदी तो सेटा को अवॉइड करबा साथरे आमे ता धरे वाटर को क्लियर करबा बा जेमते कि सिजेई की पीबा कि हमर कोन यूज करबा आजिकल सब यूज होची कोरे हम जो रेस्पोंड कर फिल्टर एक्वागार्ड एगुडा सब यूज होची ताको आमे यूज करि परले ताले किछि मात्रा रे प्रॉब्लम सॉल्व हेई परिबो तापरे तांको से ऊपर अवेयरनेस दबा जे एई पानी तमे यूज करबा फळे एई डिजीज होची अवेयरनेस भी दरकार ए सब जिंस जानिला परे आमे तापरे कोन करबा ना प्लान कर देले प्लान कर सारला परे आमे आसीबा इवैल्यूएशन माने से जो प्लान करबा एक्टिविटीज सेथरे आमे देखि दबा जे you have a clear idea what you want तमे जो प्लान करिथिबो जो जिंस करबा पाई सेइथरे तमे जान दबो मोर प्लानिंग रे ए जिंसटा अछि आमे इवैल्यूएशन कला बेले आमे जो फाइंड आउट करबा से फाइंड आउट को हेल्प करबा आमे सक्सेस हेले कि नाही एटा कहा द्वारा आमे जानि परिबा इवैल्यूएशन द्वारा हां नहीं केते जण बैड प्रैक्टिस करूछंती केते जण गुड प्रैक्टिस करूछंती आमे जो अवेयरनेस करूचे केते जण बुझी पारले केते जण बुझी पारलेनी एवं केते जण आमे ए प्लानिंग करबा द्वारा केते मात्रा रे सक्सेस हेले एटा केमिति आमे जानिबा ना ओनली फॉर इवैल्यूएशन द प्लान और द एक्शन ओके
नेक्स्ट तमर अछि कम्युनिटी न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। एथिरे कोन आसिला ना कम्युनिटी न्यूट्रिशन सतरे हमर हेल्थ रो रिलेटेड कोन। तो मोर फर्स्ट क्वेश्चन आसीबो व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? हेल्थ कोन? के कहि परिबो? समस्तंकर स्वास्थ्य अछि, समस्तंकर हेल्थ अछि, तो हेल्थ कहले कोन बुझ? जने हेल्दी पर्सन को हमें केमिति आइडेंटिफाई करिबा? फिजिकाली, मेंटाली, स्पिरिचुअली से जदि ठीक थिबो गोटे पर्सन तेबे ताको हेल्दी पर्सन बोली कुआ जाय परिबो। किछि मात्रा रे ठीक 70% ठीक 30% आहुरी रहिलानी। ओके अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमर WHO अनुଯାयी हेल्थ रो मीनिंग हैला स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। फिजिकली मेंटली एंड सोशली जने पर्सन वेलबीइंग थिबो एंड not merely the absence of disease ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର disease ନଥିବ। physically mentally and socially well-being ଥିବେ plus ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର disease ନଥିବ। that is known as health. Now in India or our country a fourth ଆମର health ର dimensions ଅଛି। କିଏ କହିପାରିବ କେତେ dimensions ଅଛି health ର? Physical dimensions, mental dimensions, social, spiritual and social dimensions and spiritual dimensions. ହେଲା ତ spiritual dimension ଟା ଏବେ ଆମର recently in India ରେ add ହେଇଛି କାହିଁକି ନା ଆମର ଯୋଉ spiritual dimensions ରହିଲା ଆମର ଏଇ spiritual dimension ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ mental health ଉପରେ depend କରୁଛି। ଓକେ जोटाକୁ कि ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ health କହୁଛେ। Now we discuss about physical health. ଆମେ physical health ବିଷୟରେ discuss କରିବା। ତ physical health କହିଲା ମାନେ ବା physically healthy ବୋଲି ଜଣେ person କୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଆମେ easily detect କରିଦବା this person is physically healthy or unhealthy because physically healthy person look alert, look active and energetic and responsive ए सबु आमर किए आसीबो ना फिजिकली जणे हेल्दी पर्सन ही आसी परिबो जे से फिजिकली फिट और अनफिट हैला एनर्जेटिक रेस्पॉन्सिव आमे सेइथरु जानि परिबा तांकर साइन कोन रहइबो ना फिजिकल हेल्थ रो साइन रहइबो से माने ब्राइट लग्जरियस आईज हेयर क्लियर स्मूथ मसल्स स्ट्रेट टीथ ओके माने फिजिकली हाइट वेट तमर फिजिकल साइज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल these are good appetite regular habit good and sound sleep these are the signs of physical health okay then what do you mean by mental health hmm? The concept mental health is comparatively more complex than physical health to perceive. माने mental health को आमे जतल perceive करबा को चाहेबा सेतबेले आमे easily करि परिबानी because sometimes we cannot control over our mental health like emotions fear anger jealousy etc we cannot control माने हमर जो मेंटल हेल्थ ऊपर रहिछि हमर मेंटल हेल्थ बेले बेले कोन होय कंट्रोल करि पारेनी काहा ऊपर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉजिटिव इमोशन एंड नेगेटिव इमोशंस नेगेटिव इमोशंस जो गुडे हमर आसिला कोन फियर एंगर जेलेसी इ गुडे को जो गुडा आसिला ओके
Then, so what do you mean by social health? Social health कहले कौन बुझ? Social health means माने आमे जेतबेले जने को सोशली हेल्थ बा सोशल हेल्थ को आइडेंटिफाई करूचे सेतेबेले आमे केमती आइडेंटिफाई करिबा ना जने लोक जदी he or she can कौन करिवो इंडिविजुअली रिकॉग्नाइज जने पर्सन जदी निजको इंडिविजुअली रिकॉग्नाइज करूचे जे से गोटे फैमिली रो For example, if an individual has been achieved, an individual who recognize his or her relation to others, से बिलोंग करूची एई फैमिली रु कि एई कैटेगोरीज रु कि एई एरिया रु तार कैरेक्टर तार बिहेवियर these are others माने सोसाइटी रे कोन ताकू आइडेंटिफाई करूछंती सेटा होची हमर सोशल हेल्थ if an individual achieve both these stages these social health stages होची two types रो first हैला से individually recognize करूथिबो जे his or her belonging to this family first stage रे a person recognize his or her belongingness to a family second na individual who recognize his or her relation to others अन्य मानक सहित तार संपर्क को से रिकॉग्नाइजेशन करूथबो तो ए जो दीटा स्टेजेस रहिला से को फैमिली रु बिलोंग करूची एंड तार रिलेशन अन्य मानक साथी कोन ई दुईटा स्टेजेस रु हम आइडेंटिफाई करिबा सी इज और ही इज सोशली हेल्दी और अनहेल्दी ओके आगे मैम नेक्स्ट हैला स्पिरिचुअल हेल्थ स्पिरिचुअली हमें स्पिरिचुअली जन हेल्दी कि अनहेल्दी हमें केमती अनम्यूट then spiritually healthy हमें जन को केमिति आइडेंटिफाई करिबा कहि परिबो Spiritual health is more a matter, attitude, and a way of looking at situations and people. What is important is others' genuinely desire to help or assistance, commitment, duty, and obligation. These are the characteristics of a spiritually well person. से कौन करिवे ना से जन को केमिति कमिटमेंट करूछंती भलरे कि खराब रे तांकर ड्यूटीज टा कोन से ड्यूटीज को रेस्पेक्ट करूछंती भलरे काम करूछंती कि खराब ओब्लाइजेशन तांको मिलुची एवं ए जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जिंसटा आमे केमिति पाइबा थ्रू कंसंट्रेशन थ्रू योगा थ्रू मेडिटेशन ए सब माध्यम रे आमे कहा को पाइबा स्पिरिचुअल हेल्थ को पाइबा spiritual health which facilitate inner peace and supreme happiness spiritual health सदा बेले हमर कोन फैसिलिटेट करे इनर पीस एंड सुप्रीम हैप्पीनेस हमकु देई थाए सेति पई एठी हमर जो फिजिकल मेंटल एंड सोशल हेल्थ जोटा कि WHO डेफिनेशन देई सेथिले ता सेतिरे हमर ऐड कोन करा गला ना स्पिरिचुअल हेल्थ को ओके नेक्स्ट हमें देखिबा
What are the nutrition and its relation to the health? Nutrition कहले कौन बुझ देखी कहलो What do you mean by nutrition? हम खाद्यରୁ ଯୋଉ ପୋଷଣଟା ପାଇଥାଉ ସେଇଗୁଟାକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ କୁହାଯାଏ। ଖାଦ୍ୟରେ ଯୋଉ ପୋଷଣଟା ଆମେ ପାଇଥାଉ ତାକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ କୁହାଯାଏ। Right. Nutrition means a study of what happens to food once it is being consumed by the individual. ଆମେ individually जो खाद्य खाइଥାଉ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କଣ ଘଟୁଛି which kind of nutrition ଆମେ जो ଖାଦ୍ୟର जो nutrients गुଡିକ ପାଉଛେ this scientific process is known as nutrition. Okay. What do you mean by nutritional status? Nutritional status is a condition of health of an individual as influenced by utilization of foods consumed. This nutritional status also categorized in undernutrition and overnutrition. Okay, this overnutrition and undernutrition also known as malnutrition. What do you mean by undernutrition? मैम जोंथिरे न्यूट्रिशन कम रहथाय शरीर को कम परिमाण न्यूट्रिशन मिलथाय। ठीक अछि। Undernutrition means inadequate intake of right food. Undernutrition means inadequate intake of right food and overnutrition means excessive intake of right food. Malnutrition amara two types ro undernutrition and overnutrition. Undernutrition is inadequate intake of right food. आमे कम परिमाण रे सठिक खाद्य खाइबा सेटा होचे हमर कोन undernutrition. Overnutrition means excessive intake of right food. अधिक परिमाण रे ठीक खाद्य खाइबा सेटा होचे overnutrition. Both are result in ill health. Undernutrition and overnutrition दुईटा जका हमर देह को पई खराब सेति पई हमकु कोन दरकार नॉर्मल दरकार ना undernutrition दरकार नहीं कि overnutrition दरकार नहीं हम पई normal nutrition दरकार। ओके अच्छा एग्जांपल गोटे देलो undernutrition and overnutrition नो दे परिबम Example of undernutrition is vitamin A deficiency, night blindness. अब जो ओवर न्यूट्रिशन एग्जांपल होचे ओबेसिटी। Right. Overnutrition ना example हैला obesity, overweight. Okay. Then what is community health? Community health कहले कौन बुझ? मैम जोटा डिफरेंट ग्रुप पॉपुलेशन रे होइते से गोटा कम्युनिटी हेल्थ कहै। Community health is concerned with the health problems among different group of population. माने different group of population को जो health problem है थाए जो जे कोनोसी न्यूट्रिशनल प्रोब्लेम है थाए ताको हमें कम्युनिटी हेल्थ कहि थाउ सेही पॉपुलेशन बा सेही एरिया रो लोक मानन को ओके सेही हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन ग्रुप्स लीड inevitably to a broad range of interest. For example different type of causes थिबो सेही एरिया रो causes माने एठी भी एरिया भी वेरी कोची कम्युनिटी हेल्थ रे मानकर गोटे एरिया रे डायरिया हेची आ गोटे एरिया रे डायरिया हेची तो दीटा जाक एरिया रो हमर जो रहला कॉजेस अलगा आसीबो
प्रिवेंशन वे अलगा आसीबो, कंट्रोल ऑफ डिजीजेस अलगा आसीबो। ए सब जिंस गुड़िक डिफरेंट एरिया को नेकी मध्य भ्यारी करूची। ओके, जॉन्डिस बी एटा एबे कॉमन डिजीज हिसाब रे चलची नाउ ए डेज। देन व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी न्यूट्रिशन? Community nutrition is the study of assessing food and nutrition situation in terms of identification of food and nutrition problem. Community nutrition रे आमे assess करिबा जे सेही एरिया रे बा सेही कम्युनिटी रो लोक माने को खाद्य खाउछंती, कोन कोन न्यूट्रिशनल सिचुएशन को फेस करूछंती। Okay, what are the causative factors and what are the possible solution for prevention and cure of this problem? सेही सब विषय रे डिस्कशन करिबा कम्युनिटी न्यूट्रिशन स्टडी। ओके, what do you mean by nutritional surveillance? Nutritional surveillance कहले कौन बुझ? ना न्यूट्रिशनल सर्वेलेंस कहला माने तमर जो कम्युनिटी रहिला कम्युनिटी न्यूट्रिशन को प्रोसेस करिकी हमर जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रहिले इन ए पॉपुलेशन हु आर आइदर सफरिंग फ्रॉम इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन इन टर्म्स ऑफ टाइप एंड डिग्री। ना हमर जो एरिया रे लोक माने रहिले से इनएडिक्वेट द्वारा कोन कोन सफरिंग करूछंती न्यूट्रिशन इनएडिक्वेट द्वारा। तो से जो डिजीज रहिला बा कम्युनिटी न्यूट्रिशन को कौन कौन ताकर कंसिस्ट रहउची। कम्युनिटी न्यूट्रिशन कंसिस्ट ऑफ 3 distinct component. These are community diagnosis, developing an action plan and evaluation of action. What is community diagnosis? कम्युनिटी डायग्नोसिस कहले कौन बुझ? कम्युनिटी डायग्नोसिस करबा पई हेले हमको डिफरेंट मेथड्स यूज करबा पई पड़िबो। डिफरेंट असेसमेंट मेथड्स लाइक डायटरी सर्वे करबा को पड़िबो, क्लिनिकल मेथड यूज करिया को पड़िबो। क्लिनिकल मेथड्स रे हमें कोन डाइट सर्वे रे पर डे से माने कोन डाइट कंज्यूम करूछंती और वीकली से माने केते अमाउंट रो न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करूछंती, को गुडिक तांकर अंडर न्यूट्रिशन ने आसुछ इनएडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करूछंती कि अत्यधिक न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करूछंती। सेटा हमें कहा माध्यम रे जानि परिबा ना डायटरी सर्वे माध्यम रे को न्यूट्रिएंट को अधिक परिमाण रे एक्सेप्ट करूछंती बा कंज्यूम करूछंती, को न्यूट्रिएंट को टोटल कंज्यूम करूछंती। जेमिति कि हमें जदी जिबा फुलबाणी कंधमाल जो गुडक ट्राइबल एरिया सेपट एरिया को जिबा तांकर जिते सारा रहिला फूड रहिला बा वेजिटेबल्स रहिला सेतरे तांकर इनएडिक्वेट रहिथिबो आयोडीन लेवल। बट आमे जदी पूरी जिबा किंबा हमर जगतसिंहपुर केंद्रापड़ा जिबा सेतरे सफिशिएंट अमाउंट रो आयोडीन रहिथाय। तो ए जो जिंस गुडिक रहिला एटा मते एरिया को वेरी करूची। ओके, तो आमे न्यूट्रिशनल डायग्नोसिस जेतले करिबा फर्स्ट डायटरी सर्वे करिबा, देन क्लिनिकल मेथड केमिति करिबा ना क्लिनिकल मेथड रे हमरा आसुची ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ए सबु माध्यम रे आमे क्लिनिकल मेथड यूटिलाइज करिके आमे डायग्नोसिस करि पारिबा। आउ कोन करिबा ना एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट करिबा। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट कोन ना हाइट केते, वेट केते, तांकर बॉडी सर्कमफेरेंस, हेड सर्कमफेरेंस केते, आर्म सर्कमफेरेंस केते, ए जिंस को आमे असेस करिकि मध्य मेजरमेंट करिकि आमे करि परिबा। तांकर एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट करिकि डायग्नोसिस मध्य करि पारिबा।
ତା ଛଡା ଆମେ ଆଉ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ମଧ୍ୟ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। କଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ନା ଦିସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଆର୍ ଏଜୁକେଶନାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଅନଏଜୁକେଟେଡ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି କୋଉ ଗୁଡିକ ନା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଫୁଡ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ, ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର, ହାଇଜିନ୍, ସାନିଟେସନ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କେମିତି ଫୁଡ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ, କଣ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ ଦରକାର, କୋଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଡେଫିସିଏଣ୍ଟ ହଉଛି, କୋଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ ଆମକୁ ଦରକାର, ସେମାନେ ଅନଏଜୁକେଟେଡ ଯେହେତୁ ବା ଏଜୁକେଶନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଗୁଡିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କରୁଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ। ଦେନ୍ ସୋସିଆଲରେ କଣ ଆସିବ? ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ ନା ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ ତାଙ୍କର ଲିଭିଂ କଣ୍ଡିସନ ଅନହାଇଜେନିକ ରହୁଛି, ତାଙ୍କର ମଦର ଚିଲଡ୍ରେନ ଓଭର ବର୍ଡନ ୱାର୍କ ରହୁଛି, ଯୋଉଟା କି ମା ମାନେ ଅଧିକ କାମରେ ପଳଉଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର କେୟାର ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ଇନସାନିଟାରୀ ରହୁଛି, ଏଟା ସୋସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ ଆସିବ। ଇକୋନୋମିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କଣ ନା ପୁଅର ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଫିଲ୍ଡ ଯେହେତୁ ରହୁଛି, ଅଣ୍ଡର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଲୋ ୱେଜେସ୍ ରହୁଛି, ଲୋ ଇକୋନୋମିକ କଣ୍ଡିସନ ରହୁଛି, ୟା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ର ଡିଜିଜ, କମ୍ୟୁନିଟି ଡିଜିଜ ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଏରିଆ କଣ ଭ୍ୟାରି କରୁଛି ନା ନନ୍ ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅଫ ସର୍ଟନ ଫୁଡ୍ସ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସେ ଏରିଆରେ ମିଳେ ନାହିଁ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଭ୍ୟାରି କରିବ ଆମର କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ। ଓକେ, ହେଲ୍ଥ ଷ୍ଟାଟସ ବି ରହିବ, ତାଙ୍କର ମାନେ ଖାଦ୍ୟର ଫୁଡ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ ର କଣ୍ଡିସନ, କୋଉମାନେ ଅଳ୍ପ ଖାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥର କେୟାର ନିଅନ୍ତିନି, ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଓକେ, କେତେ ଗୁଡେ କମନ ଇସ୍ୟୁଜ ରହିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ୟୁନିଟି ୱାର୍କ କରୁଛେ, ଆମେ କମ୍ୟୁନିଟି ୱାର୍କ ଯେତେବେଳେ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡେ ଇସ୍ୟୁଜ ରହିଛି, ଆମେ କୋଉ ସୋର୍ସ ରୁ ସେଇ ଇସ୍ୟୁଜ ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଇନଫରମେସନ କରିପାରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇସ୍ୟୁଜ ରେ ଆସିବ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଉଗୁଡିକ ରହିଲା। ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଇନଫରମେସନ କାହାଠାରୁ ଆଣିପାରିବା? ଯୋଉ କମ୍ୟୁନିଟିର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିଲା, ଯୋଉ ପିପୁଲ ମାନେ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଉପରେ, ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ଲୋକାଲ କ୍ଲିନିକ ରୁ ସୋର୍ସ ଆଣିପାରିବା, ହସ୍ପିଟାଲ ରୁ ଆଣିପାରିବା, ଅଙ୍ଗନବାଡିରୁ ଆଣିପାରିବା, ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର୍ସ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ଆଶା ଦିଦି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବା। ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇନଫରମେସନ ପିପୁଲ ମାନେ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଅକୁପେସନ, ଟାଇପ ଅଫ ହାଉସିଂ, ସୋସିଆଲ କଷ୍ଟମ୍ସ, ୱାଟର ଆଣ୍ଡ ସାନିଟାରୀ କଣ୍ଡିସନ, ଇଏ କାହାଠୁ ଆଣିପାରିବା? ୟା ବିଷୟରେ ସୋର୍ସ ବା ୟା ବିଷୟରେ ଇନଫରମେସନ ଆମେ କାହାଠାରୁ ଆଣିପାରିବା? ନା ଲୋକାଲ ଲିଡର ଅର ଯୋଉ ପିପୁଲ ଇନ ଦ କମ୍ୟୁନିଟି, ଯୋଉମାନେ ଲାଇକ ସରପଞ୍ଚ, ଆମର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିବା। ଦେନ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ୟୁଥ କ୍ଲବ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଓମେନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ଆୱେର ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ଲୋକାଲ ଲିଡର ଆଣ୍ଡ ଅଦର କମ୍ୟୁନିଟି ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିପାରିବା। ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ ବିଷୟରେ ବି ଇନଫରମେସନ ଆମେ ଲୋକାଲ କମ୍ୟୁନିଟି ୱାର୍କର୍ସଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ପପୁଲେସନ ଗ୍ରୁପ ମିନ୍ସ ଆଭରେଜ ସାଇଜ ଅଫ ଫ୍ୟାମିଲିଜ, ମାନେ ସ୍ମଲ ଫ୍ୟାମିଲି, ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲିଜ ଅର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟାମିଲି, କିମ୍ବା ଆଭରେଜ ଏଜ ଅଫ ଫାର୍ମର୍ସ, କେତେ ଏଜ ର ସବୁ ଫାର୍ମର୍ସ ରହୁଛନ୍ତି, କେତେ ଏଜ ର ଆଭରେଜ ଏଜ ଅଫ ଓମେନ କେତେ ରହୁଛନ୍ତି, ମେନ୍ କେତେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ କେତେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କାହାଠାରୁ ଇନଫରମେସନ ପାଇପାରିବା? ନା ବା ସେଇ ଏରିଆର ଇନଫରମେସନ କାହାଠାରୁ ପାଇବା? ସେନ୍ସସ୍ ଅଫ ଡାଟା। ସେନ୍ସସ୍ ଅଫ ଡାଟାରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କେତେ ଜଣ ଲାକ୍ଟେଟିଂ ଓମେନ ରହିଲେ, ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଚିଲଡ୍ରେନ କେତେ ଜଣ ରହିଲେ, ଆମେ ସେନ୍ସସ୍ ଡାଟାରୁ, ସେଇ ଏରିଆର ସେନ୍ସସ୍ ଡାଟାରୁ ପାଇପାରିବା।
what are the factors influencing community health and nutrition? कौन मेजर कम्युनिटी हेल्थ रो को गुडिक मेजर डिटरमिनेंट रहिला कौन फैक्टर्स अफेक्ट करूची मु एबे कहितली सोशल कल्चरल इकोनॉमिक साइकोलॉजिकल फैक्टर्स गुडिक हमर कम्युनिटी हेल्थ उपरे बा कम्युनिटी न्यूट्रिशन उपरे बेसी अफेक्ट करूची ता विषय हम केमती जानिबा ପ୍ଲାନ୍ ଗୁଡିକର ଡେଭଲପ କରିବା प्लान गुडिकर डेभलप तो आम ऑलरेडी करि सारलेनी जेते सारा रहिला प्लान ताकू डेवलपमेंट करि सारलेनी वर्तमान आमर जो गुडिक रहिला जेमति कि पर्सनल मैनिपुलेशन साथी रे आमे डिटरमिनेंट केमिति करबा कम्युनिटी रो हेल्थ को ना कम्युनिटी रो हेल्थ को आमे जतले डिटरमिन करबा फोर मेजर इंटर रिलेटेड डिटरमिनेंट्स रहउची ताको आइडेंटिफाई करबा पई फर्स्ट हला जेनेटिक्स हेल्थ सर्विसेस एनवायरनमेंट एंड पर्सनल हेल्थ बिहेवियर ए चारोटे जिंसो रु आमे तांकर कम्युनिटी हेल्थ स्टेटस को डिटरमिन करि परिबा फर्स्ट कोन जेनेटिक मीन्स जेनेटिक हेल्थ सर्विस आ गोटे एनवायरनमेंट आ गोटे पर्सनल हेल्थ बिहेवियर ए गुडको जेतले जेनेटिक कर दबा हमर जेनेटिक्स कहले कोन बुझो वंशगत वंशगत yes certain individuals are born with specific genetic abnormalities बहुत जन इंडिविजुअल्स माने जो माने कि थांती कि आसी थांती जेनेटिक एबनॉर्मालिटीज नै कि माने बेले बेले कोन हुए छोट पिला माने बे रिसेंट प्रॉब्लम जोटा चलछि मिल्क इंटॉलरेंस से माने मिल्क टी को टॉलरेंट करि पारंतेनी रिसेंट प्रॉब्लम बिकॉज़ सम ऑफ द पेरेंट्स आर अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम बहुत सारा पेरेंट्स मध्य ए विषय रे अवेयर हेलेनी जेहेतु सीरियल बेस्ड डाइट रहउची गुडिक सेही गुडिक कोन हुए ना डायबिटीज जो माने डायबिटीज रहिले से माने बेसिकली कार्बोहाइड्रेट आमर स्वीट्स आमर सीरियल बेस्ड डाइट से गुडिक अवॉइड होउची तो सेही अनुसार देखिला बेलकु छुआ मानक पाखरे से मिल्क इंटॉलरेंस देखा जाउछ बुझिला सेडा होची आमर जेनेटिकल कोन कहबा genetical determinants of the health आ बहुत जनक पाखरे तांको पेरेंट्स को जो डिजीज हेताए सेटा भी चिल्ड्रन मानक ठार थाए जेमति कि एलर्जिक थाए किछि जन पेरेंट्स करो ब्रिंजल बा बैगण को नेकी एलर्जी थाए तो तांकर जे छुआ थांती बा इन्फेंट्स जानती बा चिल्ड्रन थांती से मानक मध्य सेही टाइप रो एलर्जी थाए सेही फूड रिलेटेड सेही न्यूट्रिएंट्स रिलेटेड एलर्जिक थाए सेटा होची हमर जेनेटिक इफेक्ट नेक्स्ट जेनेटिक पर आसिला हमर हेल्थ सर्विसेस ना प्रोविजन ऑफ हेल्थ सर्विसेस विथ आल्सो विल अफेक्ट हेल्थ स्टेटस हेल्थ सर्विस मध्ये अफेक्ट करूची हमर हेल्थ स्टेटस को फॉर एग्जांपल just like a nutritional problem like vitamin A deficiency जति गोटे एरिया रे हमर विटामिन ए डेफिशिएंसी देखा गला सेठी हम कोन करबा ताको फर्स्ट प्रिवेंट करबा मोस्ट इंपोर्टेंट काम हैला विटामिन ए डेफिशिएंसी से एरिया रे कोन पई होची व्हाट आर द रीजन देन ताको प्रिवेंट करबा से वल्नरेबल पीपल जो माने रहिले से मानकर कम्युनिटी को आइडेंटिफाई करबा व्हाट आर द रीजंस आइडेंटिफाई करबा देन तापरे आमे तांको कोन करबा प्लान करिके से विषय एक्शन करिके हॉस्पिटलाइज्ड करबा ता विषय अवेयर करबा जे को कारण पाई से माने बारंबार मोबाइल देखुछंती ना से माने ठीक भाबरे यूटिलाइज करि पारो नाहंती जेमति कि बेसिकली गांवली एरिया रे देखियो बहुत रूरल एरिया रे इलेक्ट्रिकल नथिबो कनेक्शन
से एरिया रे बेसिकली देखा जाए विटामिन ए डेफिशिएंसी आउ कोन हुए ना जो माने बेसी लिफी वेजिटेबल्स खांतीनी से माननकु बहुत सारा एरिया थाए जनकु देखि आउ जन से तो खाओनी मु भी खाइबिनी से टाइप रो जो गुडी रहइला सेठी हमको अवेयरनेस करिया को पड़िबो ओके नेक्स्ट हैला एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट कोन एनवायरनमेंट केमिति इफेक्ट करूची काहा को इफेक्ट करूची ना both physical and social environment both physical and social environment are important in their effect on health को इफेक्ट करिबारे हमर physical और social environment बहुत अफेक्ट करूची ना एनवायरनमेंट केमिति हमर इफेक्ट करूची ना एनवायरनमेंट इंप्रूव करिबा हमर कोन बेटर सैनिटेशन एंड एजुकेशन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड फूड एनवायरनमेंट द्वारा जानिबा जे ए एरिया रे ए खाद्य भलो मिलुची गोटे गोटे एनवायरनमेंट थिबो गोटे गोटे एरिया थिबो से एरिया रो जे कोनोसी फूड खाइबा द्वारा डिजीज हेई थाए विभिन्न प्रकार अनहाइजेनिक कंडीशन आसी थाए बहुत जन सेई एरिया सेटा डिपेंड करूची सेई एरिया रो बा सेई एनवायरनमेंट रो वाटर उपरे सॉइल उपरे वेजिटेबल बा फूड्स उपरे ही सेई एरिया रो डिपेंड करूची आउ सेई अनुसार मध्य हेल्थ उपरे तार इफेक्ट पकोची नेक्स्ट है पर्सनल हेल्थ बिहेवियर व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल हेल्थ बिहेवियर ନିଜର ହେଲ୍ଥ इश्यूज बा निजर चॉइसेस माने इंडिविजुअल चॉइसेस रिलेटेड टू हेल्थ इश्यूज जने जने थांती इंडिविजुअल जो माने कि तांकर हेल्थ पर्सनल बिहेवियर पाई तांका हेल्थ ऊपर इफेक्ट आसे जेमते कि से माने अडॉप्शन करंती अनडिजायरेबल हेल्थ हैबिट जो गुडी को खराब हैबिट बैड हैबिट्स से गुडी को से माने अडॉप्शन करी थांती सेटा आसीबो हमर कोथरे ना पर्सनल हेल्थ बिहेवियर रे से माने रिजेक्शन करी थांती हेल्थ केयर को माने रिजेक्शन करी थांती कि हेल्थ केयर को अडॉप्शन करी थांती अनडिजायरेबल हेल्थ हैबिट को आउ कोन करी थांती ना इनडायरेक्टली क्रिएशन ऑफ हाई रिस्क एनवायरनमेंट डायरेक्टली न हेले बे इनडायरेक्टली से माने हाई रिस्क एनवायरनमेंट क्रिएट करी थांती जो गुडी का हमर आसीबो कोथरे ना पर्सनल हेल्थ बिहेवियर which affect our health status or community health status. Next is less specific determinants of food behavior. What are the specific determinants of food behavior? What is food behavior? Food behavior कौन? जो फूड हमें चॉइस तो करिबा फूड चॉइस फूड करेबा चॉइस हमें हेल्थ करिबा हाँ हेल्थ बिहेवियर ऊपर हमें जान ले अल्टीमेटली हमें जान ले जे अल्टीमेट एब्रिविएटर ऑफ फूड चॉइसेस कौन से विषय रे जानिले हैला फूड बिहेवियर ऊपर हमें केमती जानिबा ना अवेलेबिलिटी को फूड रहूची एक्सेप्टेबिलिटी को फूड रहूची पर्सनाली कौन मिलुची इकोनॉमिक्स कौन साइकोलॉजिकली फूड बिहेवियर कौन से विषय रे जानिबा अवेलेबिलिटी मींस physical and cultural available social available of food acceptable religiously accept करिबा okay ओके मैम
तो अवेलेबिलिटी फिजिकल सोशल अवेलेबिलिटी कल्चरल अवेलेबिलिटीज अच्छी पर्सनल अवेलेबिलिटी प्रिफरेंस अच्छी इकोनॉमिक रे आमे केमती जानिबा इनकम प्राइस पैटर्न ऑफ एक्सपेंडिचर साइकोलॉजिकल रे स्टेटस एंड इमोशनल नीड्स हला से गुडी को अच्छी तो अवेलेबिलिटी माने कोन The fundamental limitation on food choices is simply availability. आमे केमिति आम एरिया रे मिलुथिबा फूड को अवेलेबल थिबा फूड को केमिति फंडामेंटली चॉइस करिबा केमिति चॉइस करूचे इजीली परचेज केमिति करिबा फूड गुडी को चॉइस केमिति करिबा केमिति करिबा फर्स्ट कन्वीनियंट करिबा गो टू द मार्केट फ्रिक्वेंटली को फूड मिलुची सीजनल फूड कौन मिलुची को एरिया रे मिलुची केते अमाउंट रो मिलुची से गुडी को आमे प्रेफरेंस करिबा थ्रो कन्वीनियंट प्राइस रे कौन मिलुची हला से गुडी को हमर डिफरेंट देखिबा तापरे कौन करिबा ना को वेजिटेबल सीजनल वेजिटेबल गुडी को मध्य मिलुची हला सीजनल वेजिटेबल एबे कौन आसुची आउ प्राइसेस मध्ये डिपेंड करूची सीजन ऊपर सेटा भी डिपेंड करूची काने गोटोडे फूड थाए जोडी का वेजिटेबल्स गुडी का थाए सेटा केवल सीजनल फूड हिसाब रे सेई रेनी सीजन किंबा समर सीजन किंबा स्प्रिंग सीजन ए सब सीजन रे ही मिली थाए Next asla acceptability. Acceptability is a determinant of food choices. आमे को फूड को हमर चॉइस अनुसार एक्सेप्ट करूचे इंडिविजुअल्स इन ए पर्टिकुलर कल्चर आर बाउंड टू एक्सेप्ट सर्टेन फूड से माने सेही सर्टेन फूड को एक्सेप्ट करिबा को बाउंड सोशल प्रैक्टिसेस मध्ये डिपेंड करे आउ कल्चर आउ रिलीजन ऊपर मध्ये तांकर एक्सेप्टेबिलिटीज ऑफ food ro role ta play हुए it means individual in a particular culture are bound to accept certain foods social practices culture and religion play a role in acceptabilities of food so what are the acceptabilities ro जो गुडिका factors गुडिका रहिला कोन कोन first है social factors रे आसिला हमर कोन ना different societies different society different religious madhya amara different food ko accept kare it means food has always played an important role in social and religious life of many societies each society has its own concept of food mane prati society ro gote own concept thae nijor concept thae the type of food varies with social environment this type of food sada bele amara varies kon kare ना एनवायरनमेंट को भैरी करी थाए तो सेते बेले कोन हुए से जो सोशल फैक्टर रे स्टेटस ऑफ फैमिली मेंबर से फैमिली मेंबर करा इकोनॉमिक स्टेटस सोशल स्टेटस ऊपर डिपेंड करी कि से माने कोन करथांती ना हमर फूड को एक्सेप्टेबल करी थांती ओके आउ भी कौन होता है से जो आमर एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ फूड टा इन्फ्लुएंस करी थाए हेड एंड अदर एडल्ट्स मानकर बिहेवियर ऊपर माने द हेड ऑफ द फैमिली आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द फैमिली डाइटरी पैटर्न हेड ऑफ द फैमिली जे थांते से ऑलरेडी इन्फ्लुएंस हे थान तांगर फैमिली रो कोन थाए डाइटरी पैटर्न ता ऊपर इन्फ्लुएंस्ड हे थांती सेही अनुसार से माने मध्य तांकर एक्सेप्टेबिलिटी फूड को एक्सेप्ट करी थांती बेले बेले कौन हुए हाउस वाइफ मानकर कुकिंग फूड जो चॉइस आउ टेस्ट फॉर एग्जांपल को फैमिली रे बा को कहार हेड ऑफ द फैमिली जे थांती से माने अधिक चिली यूज करंती राग खांती एंड अधिक लूण खांती को फैमिली रे टोटली चिली यूज हुएनी किंबा सॉल्ट यूज हुएनी बुझला तो सेगुडी को मध्य हेड ऑफ द फैमिली फूड हैबिट्स ऊपर बा फूड चॉइसेस ऊपर एक्सेप्टेबल रहे आउ किछि जन मध्य रिलीजियस कल्चर को इफेक्ट करंती जेमति कि हमर
ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏରିଆଜ ରେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଲୋକାଲିଟି ଯୋଉମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଇଡ ରେ ସେପଟ ସାଇଡ ରେ ଅଧିକ ଖଟା ଥାନ୍ତି ଅଧିକ ରାଗ ଥାନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟିଜ ହିନ୍ଦୁଜ ଯେମିତି କି ରହିଲେ ହିନ୍ଦୁଜ ଡୁ ନଟ୍ ଇଟ୍ ବିଫ୍ ମୁସଲିମ ଡି ନଟ୍ ଇଟ୍ ପୋର୍କ ଏମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ରହିଲେ ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜିୟସ ଆଫେକ୍ଟ କଲା। ଓକେ ପିୟର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି ଫୁଡ ଚଏସେସ ର ତ ପିୟର୍ସ ମାନେ ଇଟ ମିନ୍ସ ଦିସ୍ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଫ ଦ ପିୟର ଗ୍ରୁପ ଇଜ ସ୍ଲୋଲି penetrating our villages also ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଆ ଖାଉଛନ୍ତି ଫ୍ୟାସନ ଏଇଆ ଚାଲିଛି ଫ୍ୟାସନେବଲ ଏଇଆ ଚାଲିଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ। ଓକେ ତ ଆଉ ଜଣେ ଜଣେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେ ରାଗ ହେଇଥାଉ ସେ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ତ ସେଟା ବି ଆମର ପିୟର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରେ ଆସୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା କଲଚରାଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ। ହ୍ୱାଟ ଆର୍ ଦ କଲଚରାଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ? ହୁଁ ଆମ କଲଚରାଲି ଯୋଉ ଫୁଡ କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ସେ ଗୋଟେ କଲଚର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ। କଲଚରାଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଆମର ଯୋଉ ଫୁଡ ବିହେଭିୟର ରହିଲା ସେଇଟା ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମର ପରମ୍ପରା ଆମର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଯେମିତି କି ପିଠା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପସ୍ ଅଫ ସୁଇଟ୍ସ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଆମର ତିଆରି ହବ ଏଟା ବି କଲଚରାଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ। ଓକେ ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର କଣ ହବ ନା ସେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ରହିଲା ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ଆଉ ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କଣ କହିଲା ଆମର ଫୁଡସ୍ ଫର ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଓମେନ୍ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ ନିଡ୍ କରେ କାହିଁକି ନା ଫର ହର ବେବି ତ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯାଏ ଡବଲ ଏମାଉଣ୍ଟର ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରହିଲା କ୍ୟାଲୋରି ଯେତିକି ଦରକାର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଯେତିକି ଦରକାର ପ୍ରୋଟିନ ଯେତିକି ଦରକାର ଫ୍ୟାଟ ଯେତିକି ଦରକାର ତାର ଡବଲ ଆମାଉଣ୍ଟର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଆଉ କଣ ଫୁଡସ ଡ୍ୟୁରିଂ ଇନଫାନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ବେଳେ ବେଳେ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର କଣ ହୁଏ ନା ବ୍ରେଷ୍ଟ ମିଲ୍କ ସେମାନେ ଅନଇକ୍ୱାଲ ବାଇ ଏନି ଅଦର ଫୁଡ ଆଣ୍ଡ ଆମର ଯୋଉ ଥାଏ ବ୍ରେଷ୍ଟ ମିଲ୍କ 6 ମନ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ଦେଇଥାଉ କିନ୍ତୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇନଫାଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ ଥାଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସିଜର ଥାଏ କିଏ ପୁରା ପିଓର ବ୍ରେଷ୍ଟ ମିଲ୍କ 6 ମନ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇଥାନ୍ତି କିଏ ଆଡିକୁଏଟଲି ଖାଇଥାନ୍ତି କିଏ ବ୍ରେଷ୍ଟ ମିଲ୍କ ସେଥିରେ ଅଦର ଫୁଡ ଖାଇଥାନ୍ତି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଫୁଡ ଯୋଉ ଗୁଡିକ କୁହାଯାଏ ତ ସେଇଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏ ସେଇ ଫ୍ୟାକ୍ଟରସ ଗୁଡିକ ଫୁଡସ ଡ୍ୟୁରିଂ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ପିରିୟଡରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଣ ଥାନ୍ତି ଯେମିତି କି ଆଟ୍ ମେନାର୍କ ଟାଇମ a girl always want to eat sweet foods ମିଠା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କରିଥାଏ ଆଉ ତା ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ କଣ ଥାଏ with restriction of salt in the diet ଆଉ her diet consist of jaggery fat copra and sesame oil with raw egg to give strength to her back ମିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟସ ଏଗୁଡିକ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦିଆଯାଇଥାଏ they need more nutrients at the time what are the economic factor ଇକୋନୋମିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟରରେ କଣ ଯୋଉଟା କି କନସିଷ୍ଟ କରୁଛି ଆମର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ହେଲ୍ଥକୁ କଣ ଇକୋନୋମିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଆମେ ଇକୋନୋମିକ ଦ୍ଵାରା ନିଜେ ନିଜର ଫୁଡ କିଣିକି ଆଣିପାରିବ ନା ତ ଇକୋନୋମିକ ରହିଲେ ଭଲ ଫୁଡ ଖାଇପାରିବ
ହଁ ସେମାନଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ ଷ୍ଟାଟସ୍ ୱାଇଜ ସେମାନେ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କର ଫୁଡ। ଗୋଟେ ପୁଅର ପିପଲ ବା ପୁଅର ଲୋକ ସେମାନେ ଇଜିଲି ବାୟ କରିପାରିବେନି ରିଚ୍ ଯୋଉଗୁଡିକ ହାଇୟର ଆମାଉଣ୍ଟର ଫୁଡ ବା ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଯୋଉଗୁଡିକ ରହିଲା ସେମାନେ ବାୟ କରିପାରିବେନି। ତାଙ୍କ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଯୋଉଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ରହିଲା ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଜଣେ ୱିକଲି 3 days ଯୋଉ ଆମର ନନଭେଜ ରହିଲା ଯେମିତି କି ମିଟ୍ କିମ୍ବା ଫିସ୍ ଜଣେ ବାୟ କରିପାରୁନି, ତା ଅଲ୍ଟରନେଟରେ ସେ ପ୍ରୋଟିନର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ ଇଟ୍ କରିପାରିବ, ଆମର ସୋୟାବିନ୍ ରହିଲା। ତ ଏଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ମାନେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟିନ ଡେଫିସିଏନ୍ସିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରୋଟିନ ଡେଫିସିଏନ୍ସିକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ନନଭେଜ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଡ୍ କରିପାରିବା ସୋୟାବିନ୍। ଭେଜିଟେରିଆନ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ, ପୁଅର ପିପଲ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ ସୋୟାବିନ୍ ଅର୍ ତମର ଡାଲ୍ସ ବା ପଲସେସ୍ ତାକୁ ଆମେ ଆଡ୍ କରିପାରିବା। ତ ଏଗୁଡିକ ଇକୋନୋମିକ ମଧ୍ୟ କନସିଡର କରୁଛି। ତା ଛଡା ଇକୋନୋମିକ ଷ୍ଟାଟସ କଣ କନସିଡର କରୁଛି ନା ଫୁଡ ଆଭେଲେବୁଲ କୋଉ ଗୁଡିକ ମିଳୁଛି, ଅଧିକ ଦାମରେ ନ ମିଳିକି କମ ଦାମରେ କୋଉ ଫୁଡ ଗୁଡିକ ମିଳୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରିଫର କରିପାରିବେ। ଓକେ। ଦେନ୍ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ, ବେଳେ ବେଳେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯୋଉ ଗୁଡିକ ରହିଲା ଆମର ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ମେ ବି ଡିପ୍ରେସନ, ଏଇ ଯୋଉ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଉ ଡିପ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ ଆମର ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଫୁଡ କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ ହେଲ୍ପ ଟୁ ରିଲିଭ ଦିସ୍ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅର୍ ଡିପ୍ରେସନ। ବେଳେ ବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲାଗୁଥିବ, ଡିପ୍ରେସନରେ ଥିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ତୁମର ମନପସନ୍ଦର ବା ଟେଷ୍ଟି ଫୁଡ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ କଣ କରେ ରିଲିଭ କରିବାରେ ବୋର୍ଡମ, ଫ୍ୟାଟିଗ, ଏଗୁଡିକ ଲୋନଲିନେସ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ପ୍ରେସର, ଏ ସବୁକୁ ମେଣ୍ଟାଲ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ରହିଲା ବା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ବା ଫୁଡ ଯୋଉ ଫୁଡ ଆମର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଆଡଲ୍ଟ ମ୍ୟାନ ଓମେନ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରିଲିଭ କରିବା ପାଇଁ କଫି, ଟି ଏଗୁଡିକୁ ଇନଟେକ୍ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ ପାଇଁ। ଓକେ। ଚିଲଡ୍ରେନ ମାନେ କାହାକୁ ପ୍ରିଫର କରିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ଆଡଲ୍ଟ ମ୍ୟାନ ଆଣ୍ଡ ଓମେନ ମାନେ କଫି ଟି କୁ ପ୍ରିଫର କରିଥାନ୍ତି, ସେମିତି ଚିଲଡ୍ରେନ ମାନେ କାହାକୁ ପ୍ରିଫର କରିଥାନ୍ତି? ହୁଁ। ମ୍ୟାମ୍ ଆଉଥରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆଡଲ୍ଟ ମ୍ୟାନ ଆଣ୍ଡ ଓମେନ ମାନେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ସାଟିସ୍ଫେକ୍ସନ ପାଇଁ ଟି ଆଉ କଫିକୁ ଯେମିତି ରିଲିଭ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆନଜାଇଟି ଯାହା ଥାଏ ତାକୁ ରିଲିଭ କରିବା ପାଇଁ କଫି ଆଉ ଟି କୁ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ କରିଥାନ୍ତି, ସେମିତି ଚିଲଡ୍ରେନ ମାନେ ତାଙ୍କର ରାଗ ବା ତାଙ୍କର ମୁଡ ଚେଞ୍ଜେସ ପାଇଁ କଣ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ? ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ। ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ, ହୋମମେଡ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଦିଆଯାଏ। ଓକେ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଡ ଚଏସେସ୍ କରୁଛେ ବା ଫୁଡ ବିହେଭିୟର ଉପରେ ଜାଣୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା, ତାଙ୍କର ଫୁଡ ର ଲାଇକ୍ସ ଆଉ ଡିସଲାଇକ୍ସ ଉପରେ ଜାଣିବା। ବିକଜ ମେନି ପିପଲ ଆଭଏଡେଡ ଫୁଡ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଫୁଡ କୁ ଲୋକମାନେ ଆଭଏଡେଡ କରିଥାନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେବା ଦିସ୍ ପିପଲ or any person or any individuals like which type of food.
Give some example of cold food. Can you give the name of cold food? Ice cream, cold drinks, Ice, ice cream, cold drinks? No. Other cold foods. Watermelon, seasonal food. Ragi, porridge, ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ buttermilk, ମ୍ୟାମ୍ ମୁଁ cold, ଯୋଉ ଇଏ cold କୋଲ୍ଡ drinks. ମାଗୁଛି। Cold, cold drinks are the unhealthy food. Okay. We have not preferences this type of food. Community health ରେ ସେଇ food କୁ ଆମେ preference ଦେଇ ପାରିବାନି। ଆମେ preference ଦବା ଯେମିତି କି cold ରହିବା ପାଇଁ, body କୁ cold ରଖିବା ପାଇଁ citrus fruit, watermelon, okay? ତାପରେ ରାଗି, porridge, buttermilk ଆକୁ ହିଁ preference ଦେଇ ପାରିବା। ସେମିତି hot food ରେ କଣ ଆସିବ ଦେଖି କହିଲ? hot food ରେ ଆସିବ eggs, chicken, milk, maize, red gram dal, bengal gram dal, fruits like papaya, mango. These are known as hot food. Mm. Can you explain basically during pregnancy which type of food commonly avoided? କୋଉ type ର food avoided କରାଯାଏ pregnancy ସମୟରେ? Most ମ୍ୟାମ୍ commonly ପାଚିଲା ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ripe papaya, bananas, eggs, jaggery, some of jaggeries, excess amount of milk because of milk intolerance. Hmm. During diarrhea, hmm? diarrhea ସମୟରେ non-vegetarian foods because we cannot digest this type of food. Okay. ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। There are three basic types of reason for acceptance and rejection of potential food. ତିନିଟା ବେସିକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ରହିଛି ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ କି ଆମେ ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଲା ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଫୁଡ୍ ରହିଲା ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଜେକ୍ସନ କରିବାର three basic types reasons ରହିଛି. First is known as sensory affective, second is anticipated consequences, third is ideation factors. Sensory affective factors କ'ଣ? Hmm? Some items or some foods are rejected or accepted as food primarily because their sensory effect in the mouth or odor or appearance. These accepted items can be called a good taste and those rejected as distaste. କୋଉଟା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା କୋଉଟା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲାନି କୋଉଟାର ସ୍ମେଲ କେମିତି. These are the sensory affective factors. ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛିଟା ଖାଦ୍ୟକୁ ରିଜେକ୍ସନ କରୁଛେ. ଓକେ, ଲାଇକ୍ କରୁଛେ and dislike କରୁଛେ. Good taste produce a positive effect or like. Distaste produce a negative effect or dislike. And these sensory affective factors
are almost always acceptable foods in that individual's culture. Some substances or some foods or some items are accepted or rejected because of anticipated consequences. These consequences are rapid effects like nausea or cramps or the pleasant feeling satiety. बेले बेले आमे किछि किछि खाद्य खाइबा पाले सेतेबेले अल्टीमेटली नौजिया हो जाए, क्राम्स आसे, जन जनकर एलर्जी टाइप रो थाए से माने एग भी खाउ खाउ को तांकर क्राम्स आसे, आउ जन जन मिल्क घी बटर तांकु देखि कि तांकर बांती आसे, फीलिंग माने आउ जन जन किछि किछि खाद्य को देखिले बहुत प्लीजेंट फीलिंग आसे. ओके It means these anticipated consequences means psychologists place all acceptance based on anticipated consequences in the beneficial category and all the rejection in the dangerous category. किछि किछि खाद्य को हमर beneficial categories रे आनी थांती according to anticipated consequences अनुसारे केते गुडे खाद्य को आमे बेनिफिशियल कैटेगरी रे आनी थाउ आउ केते गुडी के रिजेक्शन करि थाउ डेंजरस कैटेगरीज रे. Then identical factors. Some foods or items are accepted or rejected as food primarily because of our knowledge. Some ideology किछि किछि ideology थाए से आइडियोलॉजी अनुसार से माने रिजेक्ट करि थांती निजर ओन आइडियोलॉजी नॉट अदर और समवन इंडिविजुअल आइडियोलॉजी हमें जाओ कोइ था और आवर नॉलेज बेसिस रे some people are accepted or rejected this type of foods. There are three contrasting pairs of developing likes and dislikes towards specific foods are described. First is the members of each pair involves an affective response means likes or dislike. माने किछि जण थांते ताकू लाइक करंती आ किछि जण डिसलाइक करंती सेटा केते भारे बेतर है ना थ्री कैटेगरीज रे ताकू डिफाइन कराइछि. डिस्टेस्टफुल भाइरस जो गुडिक बा वर्सेस फूड एंड डेंजरियस फूड केते गुडे खाद्य थाए डिस्टेस्ट थाए टोटली टेस्टलेस थाए आउ ता सथिरे डिफाइन कराइछि काहाकू ना डेंजरियस फूड. देन सेकेंड रे आसला गुड टेस्टिंग वर्सेस बेनिफिशियल आइटम. टेस्ट गुड थाए एंड बेनिफिट थाए से जो फूड रो बा से आइटम रो बेनिफिट मध्य थाए आउ किछि गुडे थाए डिसगस्टिंग वर्सेस इनअप्रोप्रिएट आइटम. तो फर्स्ट देखिबा डिस्टेस्ट वर्सेस डेंजर. व्हेन ingestion of food is followed by nausea and vomiting, human develops a strong aversion for it. It means आमे ताको कोन कले just once negative experience दे देले टेस्ट नहीं. But dangerous means when we eat this type of foods, it may be headache, it may be affect your head, it may be started your cramps in your body. These are included तुमरो डेंजरियस फूड जो खाद्य खाइबा द्वारा टेस्ट लागे नि मांती लागे से गोटे हमर गला डिस्टेस्ट फूड टेस्टलेस फूड से गुडी गला. बट डेंजर फूड को गुडी का ना जो खाद्य खाइबा द्वारा हमर कोन होइथे क्राम्स आसे जेंति एलर्जी टाइप फळे जाए देन स्ट्रेस आसी जाए मुंडो बिंधा हुए पूरे सीवियर इंडाइजेशन होई कि तमरा डाइजेस्टिव ट्रैक
ଇନଫେକ୍ସନ ହୁଏ, ଦେନ୍ ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ, ସେଗୁଡିକ କୋଉଥିରେ ଆସିବ ନା ତମର ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଫୁଡରେ। ଗୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ଭର୍ସେସ୍ ବେନିଫିସିଆଲ ଆଇଟମ୍ସ। Good taste means a person or a individual କିଛି ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇକି ବା certain food କୁ ନେଇକି increase ହେଇଥାଏ ନେଟ୍ ସରିଗଲା। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ଦେଖିଦବା, ଦେନ୍ ଏ ବ୍ଲକ୍ ସରିଯିବ ଆଉ 5 ମିନିଟରେ ସାରିଦବା ଆଉ ହେଲା। The disgusting versus inappropriate item. Disgusting items are invariably animal product and inappropriate items are mostly inorganic and minimum nutritive value. These are the some disgusting scenes to be universal or characteristic special expression ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ପୁରା facial expression ଦେଇଥାଉ and the inclusion of faces in these categories disgusting disgusting items serve as psychological contaminants rendering otherwise good food undesirable by the slightest contact. Okay, ତ ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ରହିଲା ଯୋଉ ଗୁଡିକ ଆଭେଲେବିଲିଟି, ଇକୋନୋମିକ, ଆକ୍ସେପ୍ଟାବିଲିଟି, ପର୍ସନାଲ ଆଣ୍ଡ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଇନ ଦ ଚଏସେସ୍ ଅଫ ଫୁଡ. These are the factors which we can like or dislike different types of food. What is the preference of food?
Now, some preferences assumes a choices or situation which referring to which up to or more foods is chosen. ମାନେ ଆମେ ଯୋଉଠି ପ୍ରିଫରେନ୍ସ କରୁଛେ ଦୁଇଟା ବା ତିନିଟା ଫୁଡ କୁ ଚୁଜେନ୍ କରୁଛେ. ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଇନ୍ କେରଳ a person may prefer rice but chooses tapioca because of the price or availability. ମାନେ ଆମେ କୋଉଠି ପ୍ରାଇସ୍ ବା availability କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି ଆମେ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ କରୁଛେ. Can you give some example of combination of food? Combination of food ଜାଣିଛ କିଛି? Combination rice, dal. Rice dal combination ନୁହଁ. ଏଠି combination food and combination of food. Combination of food ମାନେ certain foods we can combine, if we can combine this type of food, it may be harmful. That is মানে that is also known as harmful, or while sometimes this combination of foods are also benefit, may be harmful. Can you give an example? For example, eggs and spinach make a delightful combination. Milk ଆଉ spinach ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, egg and spinach ତାର ଯଦି combination କରିବ ସେ ପୁରା ବହୁତ excessive nutrient ତା ଭିତରେ ରହିଲା, ସେଥିପାଇଁ that is delightful combination. Okay, if we can add milk in fish, it means we remove the fishy odor. ମାନେ ଯୋଉ ଫିସ୍ ର ଯୋଉ ସ୍ମେଲ ଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିପାରିବା ଯଦି ଆମେ ତା ଦେହରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମିଲ୍କ ଆଡ୍ କରିପାରିବା. That is known as combination food. Okay. ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍. Okay, this block 1 we can complete. ଆମେ complete କରିଦେଲେ block 1. ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍. Okay. Thank you. Thank you ମ୍ୟାମ୍.